Today is our lecture number 3. What is scaffolding? What is scaffolding? Scaffolding is a temporary structure or platform which is used to support workers and materials during the construction, maintenance, and repair activities at elevations. What are elevations? Elevations are the places above the ground. Above the 1.8 meter above the ground is called elevation. 1.8 is also elevation, but it's not bracket height. When it is more than 1.8 meter, it will be called elevation and bracket height. Okay. So when the work which is on an elevation and which is 1.8 meter above the surface is called bracket height. And we use scaffolding. What is scaffolding? Scaffolding is a temporary elevated platform to support men and material during the work at height. During the work at height, we use scaffolding to support men and materials. Work at height के बाद मूंगा इंसानान workers और material support को लोग पारा work at height की से use को scaffolding और scaffolding से शेरे दा यो temporary elevated structure दे और दा design शेवे दे temporary work तपारा ठीक शो temporary work तपारा दा कम work तपारा दा work at height तपारा चिद्दा चाले support वर्की चिद्दा workers ने support वर्की और material ने support वर्की ठीक शो लका मिसाल बतौर तासो तो कि simply जता हम आवाज़ बता सुई देनी मिस्रियां जिकार कई कोर की आवाज़ें बानी दा कहते सुई की scaffolding दा shattering चिबर उतर लेदिशी दा से शेरे दाम यो scaffolding ठीक शो दा इंसान से ज़्यादा जोड़न की दा बरना शीशे से पाके या बल से मेंटेनेंस का के दिल तो थोड़ी गलत वाली चीज़ों ने अक्सर कटे रागवान करी ला बगे निश्ता हुआ कट से रागवान के दा पर scaffolding ही निश्ता उसका scaffolding निश्ता आगे तो suspended scaffolding हुए अगर पपड़ वानी दा बरना रागवान की और रो रैपिक दी दा पर इसका दा बिल्डिंग दे 30 फ्लोर मतलब 30 मंजिला इमारत तक दुम रस खर्च scaffolding करे इसमें क्या नहीं बोले की होता पॉसिबल ना था तो जी कम फ्लोर तो क्या ना आगे फ्लोर ना बा इसका सस्पेंडेड का scaffolding है आगे बतो दा बरना सस्पेंड के आगे की बोर कस दिखे कार दा पर रूप सी पड़ू भी या पर चेन सी ठीक शो जगह ची चेन वाले ज्यादा मजबूती रूप वाले मजबूती आगे कुछ कड़ी सी दा सोना वर्कर्स और सोना मटेरियल बर्दाश्त के और अगर टेम्पररी वर्क तो पारी लाइक रिपेयरिंग या क्लीनिंग ठीक शो और ची कला द कंस्ट्रक्शन वर्क की और 20th 30th फ्लोरी बिया बस के बिया बा आगे द पारा खप्पिक सो मजबूत scaffolding इंस्टॉल है ठीक शो बिया बा ददगे न कारना ली सस्पेंडेड ना ठीक शो हाँ Now come to the scaffolding is a temporary elevated platform to support men and material during work at height. Da ka khabar da. Chia asan definition da de. Chia monga scaffolding aga structure tawayu chi kam pa elevation bani men or material support kai. Simple le. Hell ne. Ha. Now come to the point. Now this is what we call parts of scaffolding. Parts of are components. Parts are components. What are the components and parts of scaffolding? Now we will learn the basic fixed. This is called the fixed scaffolding. This is called the fixed. The basic fixed are supported. ये तस्वीर की fixed are supported scaffolding. ठीक शो हाँ first of all हम बता शुरू को this is called the sole board. लड़की दा तख्तीनी नहीं दिल तमदा ये दो तस्वीर की sole board. The sole board is और sole board दूसरे पर यूज़ की पूरा the sole the scaffolding दा गाना जुड़ शवे the pipes a metal ले और देखिए the sole plate सुन दी दाम round दी और बयान दा दे खतरा स्टाक बदे लोड से वाशी और दा खबर देखिए और इसमें का नरमी दा बकी की दी और दा scaffolding दा माने उल्टा की देश ठीक शो तो दा मकसद दा पारा तो पहला सो इंस्टॉल है sole board दो sole board है इस्तेमाल है योदा ठीक शो पदे बारे बिया दे नंबर से बेस प्लेट दा कम चिप दा पाइप पदे बारे फ्रूट टेक ना तो दे लांदी यो राउंड प्लेट लगे दले दे दा पाइप थे ठीक शो दा पाइप दलते एंड शवे दा शीशे दे दा बेस प्लेट थे दा मेटल दे हां और दा शीशे दे दा सोल बोर्ड
ذهن مو بکار کوي ایزي دی ها اوس مونږ چې کم دی دا بره چې کم دا ورټیکل بیمز دي کنه بیمز اور پایپس او ورټیکل پایپس دي کنه دا د بیمز یا پایپونو جوړي پیړ پایپونه ٹھیک شو دا ورټیکل چې کم پایپ دی دی نه دا دی نه ٹھیک شو دام دی یو دام دی سلور دی کنه دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي سټانډرډز دا سټانډرډز دي ښه دې کې څلور سټانډرډ راځي څه شی راځي څلور سټانډرډز لکه ضروري نه دي څلور وي په ځینې کې شپږم راتلی شي اتم راتلی شي لسم راتلی ډیپینډینګ اپان د سکاپولډینګ اینډ د ایریا سایز د ایریا سایز او دغه باندې به دا سره ډیپینډ کوي چې دې کې به څومره سټانډرډز راځي آر یو کلیر ها بیا په دې کې چې کم داسي مونږه دا دلته دا دسه تللی دی د دوه سټانډرډ په دې پایپ باندې راټینګ دی ٹھیک شو او په دې کې بیا په منځ کې دا پایپ تللی دی دا هاریزونټل دی څه شي هاریزونټل یو ورټیکلی کنه یو هاریزونټلی یو دا شي ورټیکل لیکنه یو چې دا شي تللی دی شوی هاریزونټل ٹھیک شو نو ورټیکل ته موږ شوی سټانډرډز او هاریزونټل ته موږ شوی لیجرز یا هاریزونټل پایپس ته موږ شوی لیجرز صرف سکاپولډینګ کمپوننټس تاسو پیژنئ تاسو دا ډیوټي نه ده د سیفټي افیسر دا ډیوټي نه ده چې تاسو سکاپولډینګ جوړوئ یا به دا کوئ دا به جوړئ سکاپولډران د دې لپاره خپل څوک سکاپولډرز او چې کوي به څوک سکاپولډینګ انسپیکټر ټیګ به څوک لګي سیفټي افیسر تاسو به څه کوئ تاسو به صرف گرین ریډ او یلو دا گرین ټیګ مطلب دا دی چې دا سیف دی دې ته دوه ساتي چې په دې باندې ورک کولای شي دا ریډ ټیګ څه مطلب دی چې په دې باندې یو قسم نشي ورخته په دې باندې ځکه دا خطرناک دی ان سیف دی ها ریډ ان سیف اور آل فار آل مطلب اینی ون یلو safe for only professionals. Professionals سوق دي سکاپولډر سکم دي دا پروفیشنل دي ښا سوق دي سکاپولډر نه کړه او دا سکاپولډینګ جوړي دا وی کاری ها یا دلته گرین ټیګ دی گرین ټیګ دې څه مطلب دی پرې با اذر پرسنز دی الاو یلو باندې په گرین باندې بسو کې لاوړي all workers safe for all workers sorry دا ټول خلکو لپاره سي سیف دی نو په دې باندې با دا ریډ یلو گرین ټیګز څوک لګي سیفټي افیسر دا تاسو ریسپانسیبিলিټي خو تاسو په انټرویو کې دا تاسو کولای شي چې په دې کې دا ورټیکل پایپ لګیدلې دي دا اوس کپولډینګ وایي ستا استعمالي کې سره لپاره ټیک شو او بیا په دې کې دا کمپوننټس کم دي دا څه دي نو په کمپوننټس کې تور ټویل شي سر په دې کې ورټیکل بیمز دي هغه ته دغه وایي سټانډرډ وایي په دې کې هاریزونټل بیمز دي هغه ته څه وایي لیجرز ټیک شو ناو کم ټو د پوینټ سټانډرډ ښه په دې کې دلته کې تاسو په خیال کړی لکه دا خو د دې هغه سکاپولډینګ هغه تختی دي یعنی داسې دي لاندې دې تختو ته به څه ویل کېږي دې ته وایي سکاپولډینګ سکاپولډ پلیټ فارم دا مونږ چې په د پاسه ودرېږو دغه ځای ته دا تختې چې کومې دلې دي دا پلانکس چې دي ټیک شو دې ته څه ویل کېږي پلانکس دا تختې مضبوطې تختې د نندر یا د تیار داسې تختې چې مضبوطې ټیک شو او دا میټل هم کېدی شي ټیک شو خو مونږ دلته زیاتره د پلانکس نه کوو هلته زیاتره د پلانکس نه کېږي نو دا پلانکس نه دي دا تختې دې ته به موږ څه ویل کېږي دا تختې چې پرې لګېدلي دي موږ چې په ودرېږو دا ورکر چې په ودرېږي او دا میټیریل چې سپورټ کوي دې ته څه ویل کېږي سکاپولډ پلیټ فارم یا دې ته مونږ سپورټ پلیټ فارم یا سکاپولډ پلیټ فارم یا سپورټ ورکینګ پلیټ فارم نه ورکینګ پلیټ فارم په سره ټول شو کنه working platform the most accurate one is support platform support دې کنه ته په ګرځي لاندې نه راغورځي چې سره پر دا support ٹھیک شو نو support platform or support platform or working platform is the most anyone these three are all correct okay you can use anyone that's ضروري نه ده
There is no single term for in the safety. There are hundred of terms for a single thing. Okay, got it? Okay. Ha. Biarasha. Now come to the point. Delta da si shede da. Da yo takta da. Ini da takta ini. Da chatra gali da. Da dil tara gali da takta. Da plan. और दा देसी लगी दिली दा. Horizontally. यो लगी दिली दा सी ना. Plate. Da support mungla support ragi. Yo lagi dili das. Das is shede. Da barrier da kita sebenarnya ki. Kita we two board. Two board sa sebenarnya ki. Two board dito wili ki da barana padi edge bandi sa material या sa tools का गुजार निशी. Da material और अगला support work. मिसाल के तौर पर सुमा वीडियो चीज़ों da marker दे da ज Desera gulzum dar gulzigi. Ini? Da się ule sorki. Support. No da się shede. Da you to board. Fix. Simple is that. Okay. Now come to the point. Da się shedi da एक दो da दो चिकम दी तो सेवेले की दी तो वही guard rails. सीशे? Guard rails. Da guard rails desera पारी. Da protection work है. desana. Da gulzi दोना. Protection is working. Guard rail will prevent you from falling. Worker ba the falling na bach gayi. Sishe guard rails. और guard rails की भी आज कम देता. दित्ते से मिली की top rail. Top rail बरनी तो हुई. कम ची 5 feet की. 5 feet की कम लगी दली install. दित्ते से मिली की top rail. हाँ. बिया पति किसी दा बुल लगी दले रे दा. दित्ते हम से मिली की mid rail. Mid rail ले सर पारी दम support तो पारी. Top rail, mid rail, इतने दिवानों तस्वीर की combine. Guard rails. और द top rail पर 2 feet की 5 feet की. Mid rail पर 2 feet की 2.5 feet की. It depends upon the scaffolding, but normally it will be 5 feet and 2.5 feet. 5 feet the easy बोल रहा जी. तकरीबन दीजिए बोली बस दा प्रोटेक्शन शो कवडर दंग इंसान मिशपक फुट जमाना दंग शपक फुट इंसान अलम प्रोटेक्शन वर्क ये खबर से ना कि खो बोरले और दंगी बा अखो पिछिरा तो जो सड़े खो और के दगा के वक्त करता हुई और बे खो पिछिरे खो परस कर दे बले दिया अगर बच गई टिशू बल पदे जो सुक्का की है अब बस आचे बोली अब फुल बॉडी हार्नेस से बोली अब से यूज के फुल बॉडी हार्नेस फॉल अरेस्टर होता है सब तो फॉल अरेस्टर होता है सिस्टम ने कलम फुल बॉडी हार्नेस पद्दो हुकुन बानी पद्दो रोप्स बानी द लाइफलाइन सर अटैच को और मंग पे प्लेटफॉर्म माने कार को कदा एज दे कदा स्कैफोल्डिंग दे और कदा लेडर दे ओवर के हाइट ठीक छो नो दा फॉल अरेस्टर सिस्टम ने दा ओवर के हाइट अब हम ले सके सपोर्ट राखी दा हम सके दा हम द डेथ ना द फैटालिटी द एज इंजरी ना सके बच गई बोले हम बच गई पदे फॉल अरेस्टर के पूरा पदे फॉल अरेस्टर के मिसाल पता होता है यो ड्रेन थर्ड फ्लोर दे ini third floor दे ठीक छो पदे थर्ड फ्लोर बानी दा वर्कर कार कई वेरिफिकेशन हम शेवे ये वर्कर पदे जी थर्ड फ्लोर बानी कार कई ठीक छो मिसाल बताओ दिन तो वेरिफिकेशन शेवे दे डबल साइड था द पॉलर स्टर से बोले दे बेल्ट पॉलर स्टर भी ऐसे सरा दी लाइफलाइन सरा दा कनेक्ट करे दा लाइफलाइन छो दा वर्कर दा वर्टिकल डिस्टेंस सुन दे दा दे मिसाल पतो 36 feet. सुनो 36 फीट बने दा कार ठीक छो वो सो द फुल बॉडी हार्नेस से छोले दे फुल बॉडी हार्नेस उस कैलकुलेशन बकी गई कि दा एबीएच चिकन दे फुल बॉडी हार्नेस दा पॉलर अरेस्टर सिस्टम दबा दा वर्कर दा बुजीगी दबा सस्पेंड की बकम जाएगी सस्पेंशन पे जनी जोड़ंदी की बकम जाएगी आया दे बदी इसमें की तरह रसी कपरस का दे बाबा दे मंस की या पदी एच की दिल तजवड़ंदी पर मंस की बजवड़ंदी की का दिल तजवड़ंदी परमिट के बने जोड़ंदी परमिट को बिया लांच औराने का परमिट किसी से जोड़न को न बिया हम मतलब ठीक ते सेफ थे और बिया हम सस्पेंड लग बड़ा सस्पेंड देगा ना तो दा वर्टिकल डिस्टेंस बदलते कि कम से कम मानो एग्जैक्ट ईयर देखो कम से कम दबा 4 फीट या 5 फीट दोनों डिस्टेंस या 6 फीट
6 feet distance ba pade ke sathi 6 feet the exact 6 feet ha जगह 6 feet सुन जुड़ी 1.8 मीटर पूरे सीधे लगदा फल अरेस्टर को दिले बत दुमरा दगा वर्के उसका दुमरा इन होम टिकता हा फिर होम टिकता कदी जीते 1.8 तक कितनी बड़ा खैर है जगह दे बा दा फल अरेस्टर से कमी कना दा दी दा पतुना पताइस नहीं दा दी ताइस राटेज दा इंसान खदम करे सुमरा छे पर खुदे करना कम से कम 1.5 शरिया ते करना नो 5 शरिया अर्च कम दे लक कुपरस का दा पाल रेस्टर तदरी शर्ट लगे दो मिसाल बतो जे रकम बतास बोली दिली बगा पनी लगा चा वर्कर उदम पर ग्रुप की अपाल रेस्टर दे नहीं था अच्छी बोली और अलग मरे ते मारे ते को कुछ नहीं पांच का पाल रेस्टर ची कम दे ताइस ता चोले की नो चिकल तर अपने वजी नो ऑलरेडी स्टार्ट हाइट कम शो स्टा हाइट सुनो शो स्टा हाइट शो निम कट का स्टा 6 फीट हाइट थे नो स्टा हाइट सुनो पाती शो 3 फीट पाती शो 3 फीट तला दोन डिस्टेंस तरो हालांकि देखिए रकम लगी देने दी शॉक एब्जॉर्बर ऊपर इसका एब्जॉर्बर ऊपर इसका देखिए शॉक एब्जॉर्बर नहीं भी बस ये इसका फ्रैक्चर भाई इंजरी भाई या बड़े लाने बड़ा रख के तो जो उड़र मजबूत रहा सही था आगे के 60-70-80 केजी वजन के दो बड़ा थर्ड फ्लोर में रहोगे कि रेज दारा चीज सोच ली बोले अरेस्टर दगा बकने शॉक एब्जॉर्बर देख के लगी दिली दोनों साइड होता ठीक शो दास राउजर सी होता जंपिंग कई स्प्रिंग्स पे लगी दिली करा शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग्स दा जंपिंग कई यो खुद दा ताइस और दा मस शोल्डर है दा बच्ची शोल्डर होता है बच्ची गोरे के परस कता हार्ट रो भी कना नो दा बे मत करी ताइस दा शोल्डर होल माथे ही कना माथे नो दा दे दा पारा दिल तक लगी दिली पति जगी की पदोना डिस्टेंस के बड़े के लगी दिली से शॉक एब्जॉर्बर्स ठीक शुदा बन चला राउंड फुल बॉडी हार्नेस पर राउंड हां पदे बन हम कोई शु कना हां दिल तक कम दा जॉइंट्स लगे कना ये जॉइंट्स तस्वीर लिखी कॉपलर जॉइंट्स लगे पदे की सलोर दा सी काबली दा टेट की ठीक शो स्क्रू बनी और दा कपलर रे दा दो दा बने यो दा पेप शो दा दो पाइप चिंग टेट को यो बसरा कना कनेक्ट को तुम बस को दे दा बमुंगा कपलर वर्क दा सी कपलर अब ये बदलते हो गई अयो बदलती दा बमुंगा टाइप को दे तस्वीर लिखी कपलर हां नाउ कम टू द पॉइंट द ब्रेसेस दी ब्रेसेस दारे से क्रॉस से आ गई ये तस्वीर लिखी लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसेस ठीक शो हाँ अब दा दिस इज कम तिली दी ini दा बरा दा सपोर्ट दा para से दा बरा तिली दी दा से लगा बरा को दा दा से कम तिली करा ठीक शो ये तो तुम से लिखो ट्रांसफॉर्म ठीक है ट्रांसफॉर्म लिखी हर यो हॉरिजॉन्टल दी यो वर्टिकल दी अगना दा दिस इज पे क्रॉस दी बरा दे तो ट्रांसफॉर्म लिखी दी और दा कम सीधे से टेढ़ा दी जाए नहीं दे दा लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस और दा di tamunga scapul plank oi we dai ni dari saragale re ama jeta tu scapul plank ama jeta tu support platform di support platform oi और di scapul plank som oi सब के ग्रांच था सब क्वेश्चन वगैरह था सकता any question yes anyone come class हाँ दा यार कना खद्दा यारे दा क्रॉस यारे दा क्रॉस देता सदस कपूर प्लेटफॉर्म चिकन दा मैक्सिमम लगी देती है लिंदस नदा होसेल क्लोजिंग ड्रॉपर दा टॉप लगी दम असल के पदी दा चिकन दी कना पदी कराची संग से लॉन्गिट्यूडनल दी कना जैसे दा पता कराची लेकिन लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल दा असल के सपोर्ट तो पारी एक्स्ट्रा सपोर्ट हो रखा है संग से लगा दा लॉन्गिट्यूडनल दी नो देता बमुंगा मिसाल पतो देता बमुंग की रेश देता बा डायगोनल्स वही से वो तो वही डायगोनल्स दा लॉन्गिट्यूडनल दी कना नो दा का बसवे की डायगोनल्स ठीक शो हो दा का सदुना मसला ना और देख दिन तक दा दाई नहीं कसरी
دا څه شی دی دا لیډر دی ښه دا به په دې کې خپل جوړي او کو نه جوړ پکې نو بیا به ورته څه کوي لیډر به ورته لګوي ٹھیک شو او دا د دې ایکسس پوینټ دی ها ایکسس پوینټ پکې کم دی देखिए دلته کې یو ایکسس پوینټ یو ګیټ ٹھیک شو چې کله تور نه وځي نو دا به دې اوپن کیږي بیا به دا واپس بندي هغه ته وایي ایکسس پوینټ دا لیډر به هغه دې ته لګیدلی دا لیډر دې سره لګیدلی او په دې ځای کې بار یو دغه ایکسس پوینټ هغه هم کې چا په ګلتا وي او بیا به دې تو به دې اس کا پولینګ پلیټ فارم ته په دغه ایکسس پوینټ باندې را انټر کیږي ٹھیک شو any ambiguity سو پسنی پوه شوي ډېر سمپل دی مړه ها راځي بس لاندې راځي components parts of scaffolding وشي scaffolding مونږ وی کنه مونږ چې دا څه وی نو دا د scaffolding ټول components دي ها څه دي ډېر په اسانه باندې مونږ ټول ارسو وی خو بیا یو پیرا components parts of scaffolding PEX scaffolding, also known as supported scaffolding, relies on a system of interconnected components to provide a stable and safe working platform. PEX, among the scaffolding discuss ko kana, that is the PEX या supported scaffolding way. ठीक शो? जगह दा बजे वलाडी दा मोबाइल ना दिया पौधे पर दरजे. ठीक शो? या दा suspended ना रबर नाराज वलन. ठीक शो? हाँ. Key parts include standards. हमली दा kana upright चिकम beams दी kana कहते हैं standards. Ledgers horizontal चिकम support क्या कहते हैं ledgers. Transom support connecting ledgers. Transom आगरी क्या दो ledger नहीं दा सा connect की transoms. हाँ. Base plate होता है सूट पे जनूचिया कब दा सोल बोर्ड दा पासा दा कलर वर्क लाई शवी beam ला या pipe ला आगे तो सोई सोल plate दा रवुस पनी हाँ couplers दा सूरी दल चिया कम connector दोराड़ा चिकन दो pipe चिकन कई का ना या दो लेजर या यो लेजर और यो ट्रांसफर दाची कनेक्ट कई देते सोई couplers ठीक शो braces and decks planks दगा तो वही जागा planks कम से बकिश्ते की तख्ती लिखी दिली आगे तम decks हुई देशे दे दगा तम के कम दे नो decks या plank हुई planks से कम मंगा तातु जा इसका पोलिंग प्लेटफॉर्म दे या सपोर्ट प्लेटफॉर्म दे या वर्किंग प्लेटफॉर्म दे दगा तख्तों ना जोड़ ठीक शो these components work together to distribute weight and ensure structural integrity हाँ here's a breakthrough of the main component standard upright vertical legs standard कम दी upright दी vertical दी और legs दी सलूर पी दी कना upright दी कना और vertical दी तो देखो तब से भी लिखी standard सलूर ये लगा दक्कत सूख पी ठीक शो बरे दी कना vertical दी तस होता सो है दक्कत पी होता है तो दे तब सो है इसका पोलिंग पी होता मो आया बस ट्रांसफर से दगा standards ठीक शो ledgers runners ledgers agadi kana these are horizontal tubes that run parallel to the building connecting the standards chikala the standards come do standards connect kya kehte saveli ki ledgers ho are horizontally bore horizontal se to dasi di bora yo da shape te kana laga da dwa taqtiri da dwa sishedi transoms di sishedi laga di standards دي ठीक शो या دلته دو standards نور دي یعنی دو standard دا دي کنه دا بیس پلیټ شو دا بیس پلیټ شو د دې دوه په منځ کې دا یو تخته لګیدل دي سول بورډ او یو سول بورډ دلته لګیدل ठीक شو اوس یو خدا سره کنیکټ کول دي کنه یعنی ठीक شو یعنی دا یو دا کنیکټ کولی ایو دا سي کنیکټ شوی ہے horizontal connectivity ٹھیک شو دلته کې بیا دا پلانکس دي نه دی horizontal ته موږ شوی دته به موږ لیجر وایو دته ویل کېږي لیجر LED دا رننګ د بلډینګ دی کنه دا بلډینګ سره یو شان ٹھیک شو نو دته به موږ لیجرز ویل کوو ٹھیک شو هر transoms barriers footlogs اوس تاسو مو چې دته څه ویل کیږي کله څه ویل کیږي transoms اسینه چې تاسو دته transom وایو غره دا standards دي ها دا څه شي دي standards got it آسان ده کنه
ها vertical pillars یا هغه ته وی چې vertical یا فوټ وته ویل شي دا پیری کنه pillars هم ته ویل شي څلور پلر دي ون سپورټ باندې دي خدا چې په منځ کې کم کوي کوي نو دا دوه قسم دي یو لیجر چې vertical کم سپورټ کوي نه دا سوی لیجر وي او دا بل چې کم سپورټ کوي دا څه horizontal خدا شو او دا بل چې کم سپورټ کوي دا سوی لکه these tubes runs perpendicular دا ټرم لک ګران نه نو ځکه ما تاسو ته نه وی دا دی ډایمنشن ته سوی دی ډایمنشن ته وي perpendicular څه شي دا اوس چې انجینرینګ کړی هغه ته پته نشته پته ها دې ته perpendicular وي او دې ته څه ویل کیږي دې ته وي horizontal او دا څه دي dimensions دي خلک وایي کنه دا 2D دی 3D دی ٹھیک شو 2D 3D 3 dimensions دي کنه vertical horizontal او بل کوم یو دی perpendicular 3 dimension یو داسې دی یو داسې دی او یو سیده vertical نو دا perpendicular چې کوم لګیدلی دي ته هم څه لیکو transom او چې کوم vertical لګیدلی ته هم څه لیکو ledgers نه vertical standards تاسو ډېر ضروري یاره ها دا څه دی نو صحیح شو دا دی خو غوري زه خو صرف ایکسپلینیشن دی نه پس بعد دا دغه تاسو ته پروپ کې شیر کوم دا سلاید پر سلاید کې تاسو ما سوتل کې نه یو غوري تاسو به دا سره راځي ټیک ده او دا چې ونس تاسو زده کړل تاسو به آیډیا کلیر شو خبره ده صحیح ده ها بیس پلیټس تاسو پیژندل کنه دې ته سوې بیس پلیټس او دې ته سوې سول بورډ بس دا ستاسو لپاره کافي دی تاسو به نه جوړوي او نه به دا کوئی خو ستاسو لپاره ها صرف چې تاسو آیډیا دي انټرویو کې تاسو کوي او بل دا چې تاسو انسپیکشن کې ته په ټیګ لګي چې ته په ټیګ لګي چې ته په یو شي نه خبر نه ته په څه ټیګ ولګي چې تا د پتی چې ورته دی دا پرپینډیکولر دغه لوز دی پرپینډیکولر کنیکشن د دې لوز دی او بیا په ته ټیګ یلو لګي کنه یا په ته ریډ ټیګ لګي دغه په ډایرکټ نشي لګولای چې وسل ټایټ او کې دي او بیا په گرین ټیګ لګي inspection خو بکې کنه no its inspection is your duty the duty of a safety officer okay ha now come to the point couplers clamps fittings clips to come bunga vertically or horizontally daga ko connect joints ko nagay sa wili ki couplers tisho braces these are diagonal tubes that provide stability and prevent the scaffold from swaying or collapsing bunga altaki ulidal چې هغه ډایګنلز نو پکې داسې ویل پکې ها لانګټیوډنل دې تاسو ویل کی برېسز دا ګوره دا سکپول دا سټرکچر نه دی دا پرس کدا پکې نو بیا وسی مضبوط بني دا ډېر ویک دا چې دې ډغه فاصله ده او پایپ سو ویک نو بیا مې چې دا کولیپ شي دا سټرکچر نه دی دا کلیپ دا کاپلس پکې مات شي او دا سټرکچر نه دی دا کولیپ شي او دا ټول خلک ترابوزال شي میټیریال ترابوزال شي او څه ختم شي ٹھیک شو got it okay ها boards خو تاسو پیژندل کنه decks patterns planks these are placed on the top of transom to create the working platform یعنی دا خبره رااله دې ته موږ ویلی شي working platform ٹھیک شو یا support platform ٹھیک شو ties these are used to secure the scaffold to the building providing lateral support and preventing it from moving away from the د دې او د دې بلډینګ په منځ کې اوس پرس کدا یو بلډینګ دی نو دا بلډینګ چې د دې وال سره دا دغه لګیدل دی د سکپورټ لګیدل دی د دې په منځ کې بسې سپورټ وی دي تاسو ویل کی ټایز چې دا نه دسی زی او نه چاته راغورځي دې تاسو ویل کی ټایز دې نو ټایز باندې ټایټ ٹھیک شو ها تو بورډ تاسو پیژندل کړه ګارډ ریلز هم تاسو پیژندل بیا خو ضرورت نشته types of scaffolding there are several types ګوره د scaffolding several types خو موږ پکې یو څو راغستي چې هغه موږ ته ضروري ښکاري نور دې کې several types دي چې کم پکې زیات یوز کیږي او ضروري یوز کیږي هغه موږ راغستي fixed scaffolding supported دا چې کم موږ وګورو هغه څو
دا فکس کپورډینګ دا دی دا پرل سیل کلوزینګ ډراپ بار دا د سيزونه څه شي دا فکس کپورډینګ نه په دې کې لاندې پلانکس لګیدلي او سول پلیټ او سول بورډ پکې لګیدلي ٹھیک شو د پلانکس ته سول بورډ ویل کیږي او د بیس پلیټ ته سول پلیټ ویل کیږي ها سول بورډ او سول پلیټ ٹھیک شو suitable for building construction and maintenance دا سره په ویل کیږي the definition that is pools, frames, and bases are used to support the support platform. To support the scaffold platform, the support packet double laga lekha. Da packet mistake hai. To support the scaffold platform. Scaffold platform the para se use kigi, pools use kigi, pools se vele kigi, pipes ta. There are pipes like a pools. Sutun di. ठीक शो? Frames di, frame use kigi, देखिए. और bases packet use kigi. There are bases pools और simply there are pipes ने जुड़ी. ठीक शो सिंपली और دا سره پاري دا د دې پاري چې سوټیبل فار بلډینګ کنستراکشن اینڈ مینټیننس څوک چې بلډینګ کله بلډینګ جوړیږي کنستراکشن کیږي او مینټیننس کیږي موږ څه کوو موږ فکس کپورډینګ یوز کوو ها بیا راځي سسپندډ کپورډینګ سسپندډ فار اباو یوزینګ روپس اینڈ چینز دا به دا برنه په روپس او په چینز باندې سسپندډ دي او دا به آیډیل فار ټاسک لایک وینډو کلینینګ کله چې کړکۍ صفا کوو پینټینګ کوو اور ریپیر ان ا ټال بلډینګ په छोटो बिल्डिंगों की मंग 10 जुना को नो सबको सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग में उसको ठीक शो सस्पेंडेड दासी बे दा जांगुई नहीं दिलता दापड़ी नहीं कना करी दापड़ी लगी दिली करा हां और दादी तक्काइस दी करा नहीं पड़ो की तरह कुछ करे दे बिल्डिंग ना रिसकार कई री या क्लीनिंग कई या कंस्ट्रक्शन कई हो दा सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग को मुली दो यो तो बोले बर न रहे तो कम देना दे तो बर चत न ले लैंड इसका पोल लेंगे ठीक शो देता सस्पेंडेड बोल ठीक शो ओके हाँ बिया रोलिंग्स का पोल लेंगे इक्विप्ड विद व्हील्स फॉर इजी मोबिलिटी देखिए पहले की दिली पासान यो जने बल देता मोबिलिटी कीगी शिफ्ट कीगी मोबिलिटी मतलब दा जिराजी मख की जिराजी यूज फॉर टास्क दंग वाली हां यूज फॉर टास्क दैट रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिपोजिशनिंग هغه ټاسکونه چې کوم هغه زر ریپوزیشنینګ غواړي پوزیشن زر چینج کول غواړي هغه ټاسکونه لپاره موږ یوز کوو رولینګ سکپورټ ٹھیک شو رولینګ سکپورټ څنګه دی دې ته ګوره دا رولینګ سکپورټ لاندې پکې پایې لګېدلې ٹھیک شو ډایګنس پکې لګېدلې او سټانډرډز پکې لګېدلې دي لیجرز پکې لګېدلې دي لاندې پکې سول پلیټ نشته سول بورډ نشته هغه په ځای پکې سری پای دي بره پکې ګارډ ریلز هم شته میټ ریل هم شته او دغه هم پکې شته ها لیډر هم پکې شته ٹھیک شو نو دې ته موږ شوي rolling scaffold there is a cantilever scaffolding using brackets and beams to support the scaffold देखिए bracket use की और beams use की to support the scaffold used for tasks like bricks work masonry or roofing पूरा cantilever scaffolding आगे तो ये की करा कल कितना सुता गिलकार मिलते गिलकार कम قواعد تري आगे قواعد تسوي لك كده cantilever scaffolding وي او دا دي سي دې تا ګوري وس دغه قواعد ته وګورئ دغه کله چې ته په بار ما سعودي عرب کې دلته چې کوم قواعد دا خاصه لکه غب شوی کنه دا ګومه جوړیږي انت داسې نه الته ګوره دا قواعد مسکی ښه میسن نه ګلکار چې پر ورخي چې ورکر څو خي نو بلډینګ کنستراکشن کیږي دلته کې دا کانټیلیور مطلب دا دی چې دې کې چې ګوره دې کې دا ډایګنل شته په دې کې دا ټرانسفارم دغه شته ټرانسفارم شته په دې کې دا لیزر زوم شته ټیک شو په دې کې دا स्टैंडर्ड रूम पाकिस्तान सब पाकिस्तान ठीक था सोलबोर्ड में पाकिस्तान ठीक शो खुदा कैंटिलीवर पदे की सिर्फ दा क्लिपने नहीं दी आगे के मुझसे यूज करो कापलर्स यूज करो करा पदे के मुझे यूज करो कापलर्स पदे से पदे के कापलर पदे ब्रैकेट यूज की और बीम यूज की ब्रैकेट में ली ब्रैकेट है पदे लगा वाले सरी दा वाला नहीं दा हार्डवेयर वाला सब ब्रैकेट है ब्रैकेट او خپل نټس راغلي اور واچي وته پورا دلته دې کې دا ډایګنل زودار شي دا پس دي دی خو غره تاسو بخیر دي خپل دغه نه دي ګوګل لا ब्रैकेट ورکې تاسو اوس پکچر راوړي چې ब्रैकेट څه دی دا په ब्रैकेट باندې لګي هغه په کاپلرز لګي دي داسي دا په ब्रैकेट باندې بیمز چې کم دي په ब्रैकेट لګي دي الته بیمز پس لګي دي کاپلرز باندې بس صرف دغه پکې فرق دی خدا د میسنانو چې کله کنستراکشن کیږي د لوور هایټ لپاره یا
ٹھیک شو پدې کې ځاخم ډیر ده. خو موبایل کا پولینګ لایټ ویټ اینڈ پورټیبل اپ یوز فار سمال ټاسک چې کوم د سمال ټاسک لپاره په دکانونو کې یا په میگا مارټ کې کوم دغه یوز کیږي هغه تصویر کیږي موبایل یوز فار ټاسک لایک مینټیننس ریپیر انسټالیشن دا موبایل کا پول دی یعنی ګوړی د خو دې د پای ښه دا په وړو میگا مارټو کې یا په مینټیننس ورک چې مونږ کور کې کوو که نه دننه چې هلته مونږ دغه راولو پکې لګول یا مونږ پینټینګ کوو روف پینټینګ کوو یا مونږ د سیلینګ کوو نو مونږ څه کوو مونږ دا موبایل سره سکپورټ راوړو موبایل سکپورټ خو دلته چا سره نشته دلته خو هغه راښکلو والي په دواړه چوتۍ دغه کوي خو دا اصل کې موبایل ملکونو کې ته کار کې نو تا ته به موبایل سکپورټ اویلیبل ٹھیک تھا and now this was today class other types tubes and planes scaffolding aerial slip scaffolding plane scaffolding but there are several types په دغه لانجو کې مزه but تاسو دا درې پنځم ډیفاین کړه it's enough mobile scaffolding cantilever scaffolding بل څه شو ها rolling scaffolding fixed scaffolding او suspended scaffolding ٹھیک شو دا تاسو لپاره enough او بل components of scaffolding دا تاسو پیژنئ it's enough it was today class and it's at the end of the lecture دا تاسو لپاره پوری دی ما شارټ وکړی سلاید هغه وجه دا چې ډیر ډیټیل کې لاړ شم کنه او تاسو نه هر څه شي او په دې کې خو پوری ډیټیل موجود دی په دې سلاید کې او موږ چې سوري کنه دې دا ویډیو به تاسو ته ان شاء الله په یوټیوب باندې ماسکوتن اویلیبل شي او که تاسو بیا دا لیکچر دوباره ګورئ زما یوټیوب چینل لازم سبسکرایب او که بیا تاسو دا لیکچر مو ګورئ او بیا دا نه سلاید it's the most important سلاید ګورئ چې تاسو را تر اخره پوری ها ځکه دا بتانه په سعودي کې سبا یو شي چې ما سویلو نو طالب زه دا تیار سلاید ورکوم ته پاینیر اکیډمي سټوډنټ دی تا ته سبا یو بل سټوډنټ وایي مله سلاید پلیز راکا وای ودا ته بوله ورکه دا نه چې نه وو انکار بنه او هغه وایي چې دا کم انسټیټیوټ چې تاسو خپل سلاید جوړ کړو تعالی درکړو نو مونږه د نبوش کورس د ایوش د اوشا او دا کورس ورک پلیس سیفټي دا ورک پلیس سیفټي کورس دا به تدریس ویډیو ریکارډینګز د سلایډز دا به تاسو ته ملاويږي پاینیرز اکیډمي یوټیوب چینل دی youtube.com /the pioneers academy دا چې یوټیوب لور کې کنه نو دلته په پاینیرز دا لوګو نه بیک گراوند کې به سره شي پاینیر دا لوګو نه دا به هغه په هغه کې راشي ها دای پہچان دي او په دې کې تقریبا 12-13 ویډیو لیکچرز اپلوډ کړي چې پای کې ورکه ټایټ هم دي پای کې ایکسکیویشن هم دي پای کې ډېر زیات لیکچر دي ټیک شو نو ریسک اسسمنت دی باقي موست امپورټنت ټول وګورئ سټډي کوي ګوره اوس تراله دغه لیکچر کې ته په دریم لیکچر کې راځي یو کس ته اگر هغه په پس لیکچر کې ټیک شو تا نو بیا مالې میسنګ دي دا به کله بیا ریپیټ تمځو دوباره به بیا دا لیکچر راکړي صحیح ده نو any question in today class do you all understand the lecture is it easy or typical it's easy and you all have got okay thanks a lot अच्छा जैसे क्वेश्चन इनसे दगई आगा किस तरह सामान दस्तक लेक्चर ही मना बदली कि तुम रसाई दरगे किरे कर दो रेगर शेयर कर की करा लाल खान नो दरगे अच्छा हां बस बड़ा चाहिए उसका आजा मना मत